अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में कुछ तब्दीलियाँ जो हैं वो तजवीज़ की हैं। सेनेट से ये जो हुकूमत का बिल है वो पास हो गया है। अब ये नेशनल असम्बली में जाएगा और उसके बाद अगर ये पास हो जाता है तो सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद ये कानून बन जाएगा। यानी कि 1952 का जो एक्ट था फ़ौज का, आर्मी का, उसमें तब्दीलियों के बाद इसे आप कहेंगे कि पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2023 हो जाएगा ये। इसमें सज़ाओं जज़ाओं के हवाले से आप बेशुमार बातें सुन चुके होंगे, लेकिन सवाल ये है कि इस आर्मी एक्ट में तरमीम से फ़ौज को बड़ा फ़ायदा क्या हुआ या असल फ़ायदा क्या हुआ, या आप कह लें कि उसके इख्तियारात में क्या इजाफ़ा हुआ। ये जो तरमीमी बिल है इससे फ़ौज को आप कह लें कि लामहदूद इख्तियारात मिल गए हैं और उसका स्कोप जो है वो बहुत बढ़ चुका है। उसे कारोबार करने की इजाज़त मिल गई है, या आप कह लें कि कानूनी तौर पर उसे कारोबार करने की इजाज़त मिल गई है, क्योंकि कारोबार तो वो काफ़ी सारे पहले भी जो हैं आर्मी के रिलेटेड या उसके एफिलिएट जो इदारे हैं वो कर ही रहे हैं। लेकिन ये जो तरमीमी बिल है इससे उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम कर दिया गया है। वो कैसे और क्यों और कितना है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सेक्शन 175 जो है नेशनल डेवलपमेंट यानी कि कौमी तरक्की, इसमें जो है वो फ़ौज को हिस्सेदार बना दिया गया है। वो कैसे बना दिया गया, मैं उसकी वर्डिंग आपके सामने पढ़ लेता हूँ और फिर दो जुमले आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसमें लिखा है, The Pakistan Army may, upon direction or with the concurrence of the relevant authorities of the appropriate government in the prescribed manner, directly or indirectly, carry out activities related to inter alia, national development and advancement of national or strategic interests। यानी पाकिस्तान आर्मी जो है वो गवर्नमेंट की मर्ज़ी या उसके जो है ना वो इजाज़त से वो कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसी एक्टिविटीज़ सर अंजाम दे सकती है जिनका ताल्लुक़ कौमी तरक्की से हो और उसका ताल्लुक़ जो है वो स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट से हो। अब इस पूरे तरमीमी बिल में ये कहीं डिफ़ाइन नहीं किया गया कि कौमी तरक्की या नेशनल डेवलपमेंट क्या है, वो उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका एरिया क्या है, उसके अंदर कौन सी चीज़ें फॉल करेंगी, कौन सी नहीं करेंगी। लेकिन बस एक नेशनल डेवलपमेंट की क्लॉज है 175 वो बताकर उन्होंने ये इख्तियारात देकर कि हाँ ठीक है जी ये आप कर सकते हैं। कौमी तरक्की में अब फ़ौज भी बिल्कुल कानूनी तौर पर जो है वो हिस्सा ले सकेगी। जो लोग एतराज़ करते थे कि जी फ़ौज का इसमें क्या काम और फ़ौज यहाँ क्या कर रही है और क्यों कर रही है, तो अब उस जवाज़ को ख़त्म करने के लिए ये एक कानूनी शिक जो है तरमीमी बिल जो है आर्मी का उसमें डाल दी गई है। अच्छा, इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट दिया गया, यानी कि जो पहले भी वो करते रहे हैं काम उसे भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। और उसकी वर्डिंग कुछ इस तरह है कि प्रोवाइडेड दैट ऑल सच एक्टिविटीज़ ऑलरेडी अंडरटेकन शैल बी डीम्ड टू बी एंड ऑलवेज टू हैव बीन वैलिडली डन अंडर दिस एक्ट। यानी जो आज से पहले भी हमने किया या फ़ौज ने किया वो बिल्कुल ठीक था, वो दुरुस्त था, उसका भी कोई उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं कर सकता। ये तो हो गया कौमी तरक्की में जो है पाकिस्तान आर्मी का जो किरदार है, उनका जो मैंडेट बढ़ाया गया है या जो उनको स्कोप उनका वाइडन कर दिया गया है, ये वो शिक है। इसके ऊपर बहुत कम बात हुई, बहुत सारे लोगों ने इस पॉइंट को मिस किया। आज मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए स्टोरी भी की और वो फ्रंट पेज पे लगी, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने ये चीज़ें बिल्कुल डिस्कस की और डिफ़ाइन किए कि इस बिल के ज़रिए कैसे आर्मी के रोल को जो है वो नेशनल डेवलपमेंट में रेटिफाई किया गया है। अच्छा, दूसरी जो इंटरेस्टिंग इसमें अमेंडमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो इससे पिछला सेक्शन है 175D, जिसके ज़रिए हुकूमत ने ये प्रपोज़ किया है कि जो आर्मी कारोबार करती है या उसके आमदन के कुछ ज़राए हैं तो उनको भी कानूनी कवर जो है या लीगल कवर जो है उनको फराहम कर दिया गया। वो क्या है, वो इस तरह है, वेलफेयर थ्रू एफिलिएटेड एंटिटीज़। इसमें क्या है कि जी पाकिस्तान आर्मी इन अ मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब थ्रू इट्स एफिलिएट एंटिटीज़ कैरी आउट एक्टिविटीज़ दैट रिलेट टू और जनरेट प्रोसीड्स। मतलब आगे भी मैं पढ़ देता हूँ। इंटर एलिया वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सर्विंग एंड टायर्ड पर्सनल्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी, वुंडेड पर्सनल एज वेल एज फैमिलीज ऑफ शुहदा। इसमें अब आप देख लें कि क्या है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो ऐसी जो है वो सरगर्मियों में हिस्सा ले सकती है कि जिससे कोई आमदन हो सके, जिससे कोई पैसा बन सके। और फिर इस पैसे का क्या किया जाएगा कि जी ये वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन जो है फलाह बहबूद जो है उनकी सर्विंग की, और जो रिटायर्ड पर्सनल हैं पाकिस्तान आर्मी के, और जो ज़ख्मी हो गए हैं किसी सूरत, और जो शुहादा हैं हमारे जो अपने मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए जो है वो कैसे पैसा कमाया जा सकता है या उनकी फ़लाह बहबूद पर ख़र्च किया जा सकता है।
تو یہ جو جنریٹ پروسیڈز ہے اور یہ جو ایفیلیٹ اینٹیز ہے، یہ لفظ اس میں قابل غور ہیں کہ فوج جو ہے ایفیلیٹ اینٹیز کے ذریعے جو ہے وہ پیسہ کما سکتی ہے۔ اب ایفیلیٹ اینٹیز کیا ہیں؟ ایفیلیٹ اینٹیز مین entities affiliated with or controlled by the Pakistan Army, including but not limited to statutory bodies, trusts, foundations, organizations and other entities as approved by the federal government. یہ سیکشن 8 ہے، اس میں ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے 1A کے نام سے، ایک نئی کلاس جو ہے وہ انسرٹ کی گئی ہے۔ اس کے ذریعے انہوں نے ڈیفائن کر دیا کہ جناب جو ایفیلیٹ اینٹیز ہیں وہ کیا ہیں، اور ایفیلیٹ اینٹیز کے ذریعے جو آپ پیسہ بنانے والا معاملہ ہے، کاروبار کرنے والا معاملہ ہے، اس کو 175D میں جو ہے وہ ایکسپلین کر دیا گیا کہ جی وہ بنا سکتے ہیں، وہ چاہے سرونگ پہ خرچ کریں، چاہے ریٹائرڈ پہ خرچ کریں، چاہے شہداء کی فیملیز کے اوپر خرچ کریں، یا وہ کسی زخمی کے اوپر خرچ کریں، فوجی جو بندہ ہے اس کے اوپر، تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ وہ دو چیزیں تھیں جو بہت کم ڈسکس ہوئیں، اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ ضروری جو ہیں وہ ایلیمنٹس ہیں اس بل کے۔ اس ایکٹ کے ذریعے بالآخر آرمی کو وہ اختیارات مل گئے ہیں، وہ مینڈیٹ مل گیا ہے، وہ اسکوپ مل گیا ہے کہ جو پہلے اسے حاصل نہیں تھا، جس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات بھی کیے جاتے تھے۔ دو تین اور چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہیں کہ اگر آپ انڈسکلوزڈ کوئی بھی انفارمیشن ہے جو آپ نے دوران سروس، آپ کی پوسٹنگ ایسی جگہ تھی، آپ کا کام، آپ کی پوزیشن ایسی تھی کہ آپ کو حاصل ہو گئی، تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسی سیکرٹ انفارمیشن جو ہے وہ ریویل کر دی ہے، تو آپ کو جو ہے وہ 5 سال سزا جو ہے وہ بھگتنا پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں، اس کے اوپر 2 سال کی پابندی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ایسی سینسیٹیو پوزیشن پر رہے ہیں کہ جس میں آپ جو ہے وہ کہہ لیں کہ کوئی بڑی ایسی DGISI ہیں یا کوئی اور ایسی پوسٹ ہے، تو آپ کے اوپر جو پابندی ہے وہ 5 سال کا پیریڈ ہوگا۔ اور اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ یہ شاید جنرل فیض کو پالیٹکس میں آنے سے روکنے کے لیے جو ہے یہ اضافہ کیا گیا کہ ان کو 5 سال پالیٹکس سے دور رکھا جائے۔ باقی چیزیں مائنر ہیں، میں اس کے اوپر نہیں جا رہا ہوں کیونکہ وہ چیزیں آپ نے آلریڈی سن بھی لی ہوں گی، آپ کو معلوم بھی ہوں گی، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ چونکہ اس میں جو بڑی چیزیں لوگوں نے مس کیں اور جس کو رپورٹ بھی نہیں کیا گیا، وہ ڈسکس کرنا بہت ضروری تھی، اور وہ یہ تھی کہ قومی ترقی کے جو کام ہیں یا نیشنل جو ڈیولپمنٹ ہے، جس کو انہوں نے تعبیر کیا ہے لفظ سے، یا اسٹریٹجک جو آپ کہہ لیں کہ ان کے جو ہیں ایسٹس ہیں یا انٹرسٹ ہیں، اس کو وہ کیسے جو ہے آگے پروان چڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ بل اس حوالے سے بہت اہم ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کلازز ہیں یہ ایکچولی جو ہے وہ شاید زیادہ بڑی ہیں ان سزاؤں جزاؤں سے، کہ جو بھی کسی آرمی والے کو، کسی ایسے بندے کو کہ جو آرمی میں سرو کر چکا ہے یا کر رہا ہے، اس کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں۔ وہ اور بھی باقی ساری سزاؤں جزاؤں کے معاملات ہیں، آپ نے بے شمار ویلاگس میں یا ٹی وی پر وہ دیکھ چکے ہوں گے، میرا نہیں خیال کہ اسے یہاں ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو اصل پوائنٹ تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے میرے خیال میں تھوڑی سی بحث ہونی چاہیے۔ کل ملا کے آرمی کا جو ہے وہ مینڈیٹ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، اسے کاروباری سرگرمیاں سر انجام دینے کی اجازت ہے، ان کی جو پہلے جو کر چکے ہیں اس کو لیگل کور فراہم کر دیا گیا ہے۔ تو یہی وہ چیدہ چیزیں ہیں جو میرے حساب سے کافی بڑی ہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ جو سویلینز کا رول ہے، شاید جو پہلے کام ان کے کرنے کے تھے، وہ بھی آرمی کو اس میں جو ہے نا انوالو کر لیا گیا ہے۔ تو آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔